आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। सीते थकी गल ना कौन? ना शोष लगुच। भाई सेठारे ग्राम देखा जाउछि। कुआ पोखरी निश्चय थिबो, सेठाकु चलंतु। ठीक अच्छे। अरे भाई एठारे पीवा पानीर व्यवस्था होई पारिबो? काहींकि नहीं, पाखरे ही आम गाँ। आस आम संगरे। चलंतु भाई। चलो। सुमंत्र सीता को भी आनी पारिलनी। मोर एतिकी कथा भी रखी पारिलनी तुमे? हाँ महाराज, मु घोर अपराध करिछि। राज आज्ञार पालन करिनी। मु दंड पाइबा उचित। मते प्राण दंड मिलवा उचित महाराज। रानी रानी सब ठीक हैला, सब ठीक हैला। सुमंत फेरी आसिले। राम सीता लक्ष्मण सांगरे गंगा पारी हे बण को चली गले। एबे कौनसी संदेह नहीं, कौनसी डर नहीं। किंतु महाराज, पितार आत्मा तते अभिशाप देउछि। जेपरि पुत्र वियोगरे छटपट हे मु मरुछि, तू भी पुत्र वियोगरे मरिबु। मो परि पुत्र वियोगरे छटपट हे मरिबु, 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 छटपट हे मरिबु। सही देखो, मते अभिशाप दउछि। छटपट हे मरिबु, मो परि छटपट हे मरिबु, मो परि मते अभिशाप दउछि। मो परि छटपट हे मरिबु। सही देखो, से मते अभिशाप देउछि। मते अभिशाप देउछि। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। कौन होला महाराज? कौशल्या राम सुमंतଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଗଲା ନା? କାନ୍ନା କୌଶल्या, ସେ ଫେରି ଆସିଛି ମୋ ରାମ। ସେ ଫେରି ଆସୁଛି ମୋ ରାମ। ରଥରେ ବସି ଆସୁଛି। राम सीता बणरे। विधाता तोरा कर्म लिखन, केहि पछी न पारंती। जनमनर प्रिय राम लक्ष्मण, सीता बनरे बुलंती।
जनमनर प्रिय राम लक्ष्मण सीता बन रे बुलंद विधाता तारा कर्म लिखन केहि पछि न पारंती एक राजार राजकुमार घूरी बुलंती बण भीतर एक राजार राजकुमार घूरी बुलंती बण भीतर काल चक्र रे सबु घटुछि किए बताहाकु करिब दूर सभिंको कष्ट हरण करी निजे कष्ट उठांती जनमनर प्रिय राम लक्ष्मण सीता बन रे बुलंती विधाता तारा कर्म लिखन केहि पछि न पारंती चरणु सते धार गंगारा संकट सहजो भाव रे सहंती सर्वदा सुथांती जनमनर प्रिय राम लखन सीता बण रे बुलंती विधाता तोर कर्म लिखन केहि पछि न पारंती जनमनर प्रिय राम लखन सीता बण रे बुलंती जनमनर प्रिय राम लखन सीता बण रे बुलंती एबे आओ एठारे मन लागुनी अयोध्या फेरी जीवाको मन हेउछि भाई रामंको मध्य बहुत मने पडुछि अजय आसीगले प्रणाम अजा आयुष्मान हुआ कल्याण हो आयुष्मान भव चिरंजीवी भव मोर मामू जोधाजित कहउछंती तुमे चिंतित लागुछ एते शीघ्र मन भरिगला मामू घरु माँ मने पडुछंती कि एमिति तो समस्ते मने पडुछंती काहेकि आमे तुमर निजर नहु ना ना मामू आपणक स्नेहरे आमे अयोध्या को भूली जाई पारंतु किंतु मु कहि मामू भरत भाई को आजिकाली सबठारु बेसी मने पडुछंती बड़ भाई राम अवश्य ही राम मध्य तुमको मने पकाइथिबे आत्मतरंग दुई दिगरु हृदय तरको झंकृत करिताए
एमिति तो भाई राम कहिथिले शीघ्र खबर पठाई डाकी आनिबे के जानी कहीं आजिकाली तांको छवि मनरू दूरेई जाउनी राति रे विचित्र विचित्र अशुभ सूचना कहूँ भयंकर स्वप्न आसुची केबे देखुची एक कृष्ण वर्णर स्त्री तांको राजपोषाक टाणी काढ़ी देउची केबे पुणी देखे से दिन अवस्था रही मते डाक देउछंती सारा महल मते ध्वस्त स्तूप देखा जाउची सारा नगर उजुड़ी जाउची चारि दिगरु एक भीषण हाहाकार चित्कार शुणा जाउची ना ना अवश्य अयोध्या एक अघटन घटी अन्यथा अन्यथा मो मन एभली अशांत केबे हेबनी सीते थकी गल ना कौन ना शोष लगुची भाई सेठारे ग्राम देखा जाउछि कुआ पोखरी निश्चय थिबो सेटाकू चलंतु ठीक अच्छे अरे भाई एठारे पीवा पानी रो व्यवस्था होई पारिबो काहींकि नहीं पाखरे ही आम गाँ आसा आम संगरे चलंतु भाई चलो अरे भगवान पानी न तैयारी करथिले कोन जे हितांता जणा पडुची बड़ दूररू आसिछंती दूररू आछंती और नुआ जणा पडुछंती केउ परदेशी भଳି लागुछंती हां सन्यासीर लुगा तो अवश्य पिंछंती किंतु देखा जाउछंती राजकुमार भଳି कोन यारसड़ बकुछ ए पर्वत रास्ता रे खाली पादरे साथी रे एई सुकुमारी स्त्री को ने केउ राजकुमार काहे के आसीबो भला अरे तू जानिनु विधिर विधान समय आसिले बड़ बड़ राजकुमार मध्य कंगाल हो जानती तू निहो आउ प्रवचन सुनाउनी बिचारा का मन रे दुख हेबो गाँ आसीगला चलो आमे एमान को पानी पियाई देबा हाँ पानी तो अवश्य पियाई देबा हेले तू मु बंद रख आलो ए सुंदरी जल्दी कोर पानी काढ ए बिचारा पथिक माने शोषिला हाँ हाँ काहे कि नहीं आस भौणी बाट चली आसीच बस टिके विश्राम कर आस भाई ए बनरसिया कौन अपा टिके चना गुड़ा छतुआ नहीं आ एबे आनुची अपा भोक करूथुबो आस लक्ष्मण आस भौणी टिके पानी देलो आ भौणी तुमे किए केउठु आसिलो ए
କାହିଁକି ଆସିଲା? ବାସ୍ ବଣରେ ବୁଲୁଛୁ ବନବାସୀ। ଏ ତ ଆମେ ମାନିବୁ ନାହିଁ। ବଣକୁ କିଏ କଣ ନିଜ ଖୁସିରେ ଆସେ? ଆମେ ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛୁ। ମିଛ କାହିଁ କହୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଏବେ କୁହ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ? ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଧନୁ ଅଛି ସେ ମୋ ଦିଅର, ଆଉ ଯାହାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଧନୁ ଅଛି ହଁ ସେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ହଁ ନା? ଆଚ୍ଛା ନା କଣ ତାଙ୍କର? କାହାର? ଆରେ ନା କଣ ନିଅନ୍ତି ନିଜ ପତିର? ଆଚ୍ଛା ନିଜର କହିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ନିଜ ଦିଅର କହିଦିଅ। ମୋର ନାମ ସୀତା ଆଉ ମୋ ଦିଅରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା, ତାହେଲେ ତୁମେ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ଆମ ଗାଁରେ? ହଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ସୀତା ଯାହାକୁ ରାଜା ବଣକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ? ସୀତା, ରାମ, ହାଇରେ ଦଇବ, କେତେ କୋଠର ୟାଙ୍କ ମାତା ପିତା ଯେ ଫୁଲ ଭଳି ବୋହୂ ଆଉ ପୁଅକୁ ବଣକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ନା ଭଉଣୀ, ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଣକୁ ଆସିଛୁ। କିଏ ସ୍ୱୟଂ ବଣକୁ ଆସେ ନା, ଏସବୁ ବିଧିର ଖେଳ କୁମାର। ଆପଣ ଯଦି ବଣରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ରାଜପାଟ କାହା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ନଗ୍ନ ପାଦ ଦେଖି ତ ଅଶ୍ରୁ ଆସେ। ଆପଣ ତ ଆମର ରାଜା। ଝିଅ, ଆମର କଣ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ତୁମେ ତ ଆମର ରାଣୀ। ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନିଜ ହାତ ରଖି ସାଥିରେ ଚାଲିବି। ନା ଭାଇ, ଆମ ପାଇଁ ଶୋକ କର ନାହିଁ। ଆମର କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ଆଗକୁ ଆପଣ କୁଆଡେ ଯିବେ ପ୍ରଭୁ? ଏଇ ଗାଁରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ନା ଭାଇ, ଆମକୁ ଚିତ୍ରକୂଟ ଯିବାକୁ ହେବ। ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନି କହିଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ହିଁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆପଣ ଆମକୁ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାର କୃପା କରିବେ। ଏଥିରେ କୃପା କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁ? ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଚାଲିବୁ। ସେଠାରେ ବାଲ୍ମୀକି ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଆମେ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୁଟୀର ତିଆରି କରିବୁ। ଆମର ତ ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେ, ଆମର ତ ଧନ୍ୟବାଦ ହୋଇଗଲା। ରାମ, ଆଜି ତୁମେ ଆସିବା ପରେ ବାଲ୍ମୀକିର କୁଟୀର ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ତୁମର ଦିବ୍ୟ ତେଜରେ ସାରା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରକାଶମାନ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ନିଜ ସେବକର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ନା ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ? ଅନ୍ୟଥା ଏ ଶ୍ରୀଚରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଯାହାଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଆଉ ଜାଣ ରାମ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛି? ଯେମିତି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛି, ଯେପରି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଚାଲି ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ତ କବି, ଆଉ କବି ନିଜ କଳ୍ପନାରେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଭାବନାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କରିପାରେ। କବିର ଏତେ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯେ ସେ ଭାବନାର ବଳରେ ଏକ ପଥରକୁ ସଜୀବ କରିପାରେ। ପୁଣି ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ କଳ୍ପନା କରିନେବା ତା ପାଇଁ କେଉଁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ? ଏ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ ରାମ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ଏ ସ୍ଥିତି ଆସିଯାଏ ସେ ତା ଭିତରର ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହେଇଯାଏ। ଏ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ସେ ଜାଣିପାରେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଜଣାଇ ଦିଅ। ଆଉ ଯିଏ ତୁମକୁ ଜାଣିଯାଏ ସେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ମିଶିଯାଏ। ହେ ମହାମୁନି, ଆପଣ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତିର ପରିସୀମା, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବିନ୍ଦୁରେ ନିଜ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଭଳି ଏକ ସାଧାରଣ ମାନବକୁ ଭଗବାନର ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାମ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଲୀଳା, ଯେଉଁ ମହାକାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କରିଛ, ତାଡ଼କା ବଧଠାରୁ ନେଇ ଧନୁଭଙ୍ଗ, ପରଶୁରାମର ଗର୍ଭମର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଥିରେ ମନରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ ଯେ ତୁମେ ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି, କେଉଁ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ, ଯିଏ ଏ ଧଳାରେ ଧର୍ମାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓ ଅଧର୍ମର ନାଶ ପାଇଁ ଅବତରିତ। ତୁମେ ମୋ କାବ୍ୟର ନାୟକ ଅଟ ରାମ। ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ କିଏ, ମୁଁ କେଉଁ କାରଣରୁ ଜନ୍ମିଛି, ତାହା ମୁଁ କିପରି ଜାଣିବି? ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହିଁ ଜାଣିପାରେ। ମୁଁ ତ କେବଳ ନିଜେ ନିଜକୁ ଏକ ମାନବ ବୋଲି ମନେ କରେ, ଯିଏ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ଯାହାର ନାମ ରାମ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ନିଜର ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ପତ୍ନୀ ସୀତା ସହିତ 14 ବର୍ଷ ବଣରେ ରହିବାକୁ ଆସିଛି।
ମୁଁ କୌଣସି ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ କେଉଁ ତପସ୍ୱୀ ବା ସାଧକର ସାଧନାରେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବିଚାର କରି ମୋତେ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇବାର କୃପା କରିବେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ରହି ନିଜ ବନବାସର ଦିନ ବ୍ୟତୀତ କରିପାରିବି। ତୁମେ ମୋତେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପଚାରୁଛ। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ତୁମେ କହ, ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ତୁମେ ନାହଁ? ପ୍ରଭୁ, ଏ ଗୂଢ଼ ବାକ୍ୟରେ ମୋତେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେବକକୁ ଏହି ଚିତ୍ରକୂଟରେ ଏକ ଛୋଟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ କୁଟୀର କରିବୁ। ରାମ, ତୁମ କୁଟୀର ତ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ପୁଣି ସାଂସାରିକ ରୂପରେ ପଚାରୁଛ ତ ଋଷି ଓ ମୁନିଙ୍କ ସେବିତ ଏହି ଚିତ୍ରକୂଟରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ କୂଳରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କର। ପୁଣ୍ୟ ସଳିଳ ମନ୍ଦାକିନୀ ବାସ୍ତବରେ ଗଙ୍ଗାର ହିଁ ଏକ ଧାରା ଅଟେ, ଯାହାକୁ ମହର୍ଷି ଅତ୍ରିଙ୍କର ତେଜସ୍ୱିନୀ ପତ୍ନୀ ସତୀ ଅନୁସୟା ନିଜ ତପବଳରେ ଏହି ପର୍ବତକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ବନରେ ରହୁଥିବା ବନବାସୀମାନେ ବଡ଼ ସ୍ନେହୀ ଓ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ରାଜା ଭଳି ତୁମର ଆଦର କରିବେ ଓ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣରେ ତୁମର ସହାୟତା କରିବେ। गृहप्रवेशाङ्गूतं द्वारशाखाधिष्ठादेवतानां पूजनमहं करिष्ये दक्षिणशाखायां गङ्गायै नमः स्वाहा वाम शाखायां यमुनायै नमः स्वाहा ऊर्ध्वद्वारे श्रिये नमः स्वाहा मध्ये देहल्यां वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा दक्षिणे शङ्खनिधये नमः स्वाहा वामे पद्मनिधये नमः स्वाहा द्वारस्य चतुष्कोणे आग्नेयानि उद्योतक्रमणे गणपते नमः स्वाहा। हे सूर्यवंशी शिरोमणि, वास्तुयज्ञर आहुति पूर्ण है। आज रविवार रोहिणी नक्षत्र रे वास्तु शांति पाई सबुठु शुभ दिन। देवी सीता आउ लक्ष्मण सहित गौरी गणेश एवं महेश को स्मरण करी आपण कुटीर मध्य को प्रवेश करंतु। आपण गुरुजनଙ୍କର मंगल कामना ଓ आशीर्वाद। तथास्तु। हे बनर देवता, हे वृक्षलता, हे पवित्र मंदाकिनी, बनर दृश्य एवं अदृश्य जीव माने दशरथ पुत्र राम निज पत्नी और भाई सहित एही कुटीर मध्य को प्रवेश करुछि। आपण माने सर्वदा दया दृष्टि रखिथिबे। हे मोर जन्मभूमिर पवित्र माटी, आजी तोर पाद धूली रे मोर ए छोट कुटीर पवित्र है। आजिठू एहा मोर अयोध्या, एहा ही मोर कौशल देश। माँ, मु जेउठी भी रहिबी मो हृदय सर्वदा तोर निवास हेउ। मोर ए शिर सर्वदा तो चरण रे नई रहू।
आचार्य हाँ गुरुदेव। सब व्यवस्था हेलानी कि? हाँ गुरुदेव, सब व्यवस्था हो गलानी। गुरुदेव प्रणाम। कल्याणम वस्तु। आपण मोर रक्षा करंतु, आपण मोर साहाय्य करंतु। मु आपणक शरण को आसी। कथा कौन आर्य सुमंत एते चिंतित काहेकि? जो आशा जो मनोरथनी महाराज मते पठाई थिले ताकू मु पूरा करि पारिलेनी। मु जानी थिली तुमको एही परी फेरी आसीबार थिला। गुरुदेव मु देवी सीता को भी आनी पारिली नाही, खाली रथ नहीं आसीछि। सुमंत तुमे रथरे धर्म, रघुवंशर सत्य, धर्म और शपथ पालनर गौरव नहीं आसीछ। जदि रथ ए प्रकार आसी न थांता तो धर्मचक्रर धूरी रसातलगामी हेई थांता। एबे तुमे जाओ सुमंत, महाराजा को जाई भेट। ना गुरुदेव, महाराज पाखक जीवाकू मो पाखरे साहस नाही। तांको आखिर राजपथर निर्जन बाटको चाहि बसिथिबे। तांकर कान रथध्वनि शुणिबाकू आतुर हेउथिबो। सुमंत्र को एका देखी तांकर जहा अवस्था हेबो तार कल्पना भी करी मु भयभीत। गुरुदेव गुरुदेव जदि आपण सांगरे रहिबे, आपणक ज्ञान आ आपणकर उपदेश बाणी शुणिला परे राजा कम होई पारे। यह अयोध्या उपरे विपदर समय। गुरुदेव यह को आपण ठीक करि पारिबे, आपण ही याकू संभाली पारिबे। हाँ, भाग्य को किए बड़ी जाई पारे। चलो सुमंत, मु तुम सांगरे आसुछि। स्वामी स्वामी चरणामृत नियंतु। আজি 5 दिन होई गलानी राम जाईछि, एबे जाय सुमंत्र आसीनी। कौशल्या से तांको बुझाउथिबो। राम बड़ दृढ़ संकल्पी, तार निर्णय बदलाइबा मोटे सरल कार्य नुहे। महाराज का जय हो। महाराज गुरुदेव वशिष्ठ आर्य सुमंत सहित आसुचंती। से माने आसी गले। जहाँ आज्ञा। तांको शीघ्र नहीं आस। गुरुदेव सुमंत्र एका आसी छ, मोर राम कहीं, मो सीता कहीं। सुमंत्र क्षमा करंतु महाराज, मु आपणको आदेश पालन करि पारिलेनी। सुमंत्र सीता को भी आनी पारिलनी, मोर एतिकी कथा भी रखी पारिलनी तुमे। हाँ महाराज, मु घोर अपराध करिछि, राज आज्ञार पालन करिनी। मु दंड पाइबा उचित, मते प्राण दंड मिलवा उचित महाराज। नहीं मते राजा कहनी तुमे, एबे अयोध्या कहीं राजा नहीं, ना मंत्री नहीं। हे सुमंत्र, अयोध्यार जदि कहीं राजा थांते हेले एते बड़ अत्याचार हेई थांता। बिना गुरुजन को पचारि बुझी, बिना मंत्रिमंडल सह मंत्रणा करी गोटे नीच नारी हाथे कंढई होई निज कुलर सर्वनाश करदेला। सुमंत्र सुमंत्र, जदि तुमे मते राजा मन करुछ
ତେବେ ମୋର ଆଦେଶ ମାନ। ଏବେ ଏଇ କ୍ଷଣି ମୋର ରଥରେ ନେଇ ଥରେ ନେଇ ମୋତେ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଆସ, ଯେଉଁଠି ମୋର ରାମ ଅଛି, ମୋ ପ୍ରାଣ ଅଛି। ଦଶରଥ, ତୁମ ପରି ଧୀର ବୀର ଧର୍ମଜ୍ଞଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳତା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଚିତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହୋଇସାରିଲାଣି ଯେ ଉଚିତ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ରାଜା, ତୁମେ ରାମ ପରି ଧର୍ମାତ୍ମା କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପିତା। ଶପଥ ପାଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞର ବ୍ରତ ସେ ତ୍ୟାଗବୀର ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କରିଦିଅନି। ଗୁରୁଦେବ, ସେ ମହାନ ଆତ୍ମାର ପିତା ହୋଇବି ମୁଁ ତାର ମହାତ୍ମା ତୁଲ୍ୟ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ରାମକୁ ରାଜା ହେବାର ଶପଥ ଦେଇ ତାକୁ ହତଭାଗା କରିଦେଲି, ତଥାପି ସେ ହସି ହସି ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ପୁଅର ବିଚ୍ଛେଦରେ ବି ମୋ ଜୀବନ ଗଲାନି। ମୋ ପରି ମହାପାପୀ କିଏ ହବ? ହେ ବିଧାତା, ଯଦି ମୁଁ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଭଲ କାମ କରିଛି ତେବେ ତା ବଦଳରେ ମୋତେ ଏଇ ନେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେ। ଆଉ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସହି ହଉନି, ସହି ହଉନି। ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନୀ, ସୁରବୀର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ମଧ୍ୟ। ଏପରି କାନ୍ଦିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଭା ଦେଉନି। ଜୀବନ ମରଣ, ଲାଭ କ୍ଷତି, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମିଶିବା ଓ ବିଚ୍ଛେଦ ଏସବୁ ସମୟ ଓ କର୍ମର ଅଧୀନରେ। ଯେପରି ଦିନ ଓ ରାତିର ଆଗମନ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି, ସେହିପରି ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖର ଆସିବା ଅଟଳ। ସେଥିପାଇଁ ସୁର ଦୁଃଖ ପାଇ ବି ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଃଖ ସହିବା ସୀମାକୁ ଟପିଯାଏ ଗୁରୁଦେବ। ରାଜା, ରାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କର ମୋହ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟଥା ଏହା ଏହି ସମୟ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ରାମ ଉପରେ ଗର୍ବ ହେବା ଉଚିତ। ଅଳ୍ପ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ, ରାମ କେତେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ତ୍ୟାଗ କରି ହସି ହସି ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶପଥ ମିଛ ନ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଇତିହାସରେ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକୁ କଳଙ୍କ ନ ଲାଗୁ। କେହି ଏ ନ କହୁ ଯେ ରଘୁବଂଶୀମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ନିଜ ଶପଥରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ। ରାମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଟିକେ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୋକ କଲାନି। ଆଉ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ଓ ଜଣେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ ହୋଇ ବି ନିଜ ଖୁସିରେ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ରଖିଲେ। ରାଜା, ତୁମ ଶିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ବରେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ଉଚିତ। ମୁନିବର, ଏସବୁ କହିବା ବହୁତ ସହଜ, ମାନିବା ବହୁତ କଠିନ। କଠିନ ସମୟରେ ହିଁ ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏ ଭୁଲନ୍ତୁନି ଯେ ଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ରାଜା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମନି ବାରମ୍ବାର ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପିତାଶ୍ରୀ, ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେନି, ନହେଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେବି। ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାର ମୋତେ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସେ ଭରତ ପାଇଁ ବି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କିଛି କରିବନି ଯେ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ କରିବ। ମହାରାଜ, ନିଜ ରାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ଦୁଃଖ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ମହାରାଜ, ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଏବେ ରାମ ବିଚ୍ଛେଦର ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଜାହାଜ ଟଳମଳ ହେଉଛି। ଆପଣ ସେ ଜାହାଜର କର୍ଣ୍ଣଧାର ମହାରାଜ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଝଡ଼ରୁ ପାର ହୋଇଯିବୁ।
अन्यथा जहाजटी बुड़ी जीव। धैर्य धरंतु स्वामी। राम लक्ष्मण सीता आपण को निश्चय पुणी मिलिबे। धैर्य धरंतु महाराज, धैर्य धरंतु। रानी रानी सब ठीक है, सब ठीक है। सुमंत फेरी आसिले। राम सीता लक्ष्मण सांगरे गंगा पारी हे बण को चली गले। एबे कौनसी संदेह नहीं, कौनसी डर नहीं। किंतु महाराज ए सब सुनी महाराज सुमंत्र को कौन कहले? कौन कहिवे? कांदी बसिले। किंतु गुरु वशिष्ठ ताको ज्ञान ध्यानर कथा कही शांत करई गले। से पेटू से नीरव सुनिछि काहाको किछि कहू नांती। आकाश को अनेइछंती अनेइछंती बस। महाराज स्वामी स्वामी मु एठी महाराज। तुम्हें मत स्पर्श करो, मु तुमको निज आगे देखि पारु नहीं। तुम्हें मत स्पर्श करो कौशल्या, मत स्पर्श करो। मु तो आपन को पाखरे स्वामी, बसी रुह। मु तो आपन को पाखरे स्वामी। मोर शेष समय आसीगला कौशल्या। सुनिछि मोर तुमको किछि दिसेनी। एपरी अशुभ कथा कहतुनी स्वामी। धैर्य धरी रुहंतु। सुमंत्र कौन कहितिले? जदि आपण एपरी दुखित रहिबे ताहाले राम दुखित हेबो। गुरुदेवंकर उपदेश मने करंतु। मो मां होइबी गुरुदेवंकर कथा सुनी मो मनरे साहस आसीगलानी। गुरुदेव ठीक कहि जाइछंती। राजा को कांदिबा उचित नुहे स्वामी, कांदिबा उचित नुहे। राजा को कांदिबा उचित नुहे, किंतु एमिति किछि विधान नाही जे राजा को मरिबा भी उचित नुहे। तेबे हमें बंची पारिबो। किंतु मु तो बंची पारिबिनी देव। एमिति अशुभ कथा बाहर करतुनी स्वामी, बाहर करतुनी। कर्म फल को किए बदलै पारिबेनी रानी। जे जेमिति कर्म करिवो ताको फल सेमिति भोगिबाक पड़िबो। जणे जेते बड़ सम्राट हेले मध्य तार शक्ति, तार समस्त सैन्य बल, तार कर्म फल भोगिबाक राजा को रक्षा करि पारिबेनी। यह ही विधिर विधान। कर्म सबुठु शक्तिमान। आगरे समस्त मुंड नुआइबाक हुए। अंध ऋषि मते उपयुक्त अभिशाप देइथिला। तापरी मु मध्य पुत्र विच्छेद रे मरिला। मु से पाप फलर समय आसी जाइछि। हे महात्मा, तुमर अभिशाप मिछ हबनी। आज मु से दुष्कर्मर फल पाउछि। के ऋषि के अभिशाप देला आपण को? श्रवण कुमार रा अंध पिता। श्रवण कुमार? को श्रवण कुमार? आपण को भ्रम हेउछि महाराज। ना भ्रम नुहे, सत्य कौशल्य, सत्य। यह से समय रे कथा जेबे हमर विवाह होई नथिला। मु केवल युवराज थिली, युवराज। और निज यौवनर निजार चारि दिगरे मो धनु विद्यार बड़ ख्याति थिला।
ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଭେଦି ତୀର ଚଳାଇ ପାରୁଥିଲି। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ରାଜକୁମାର ଦଶରଥ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତୀର ଚଳାଇ ପାରନ୍ତି। ସେତେବେଳର କଥା, ମୁଁ ରାତି ସମୟରେ ସରାଇ ନଦୀ ତଟକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ଯେ ଜଙ୍ଗଲି ଗାଈ କିମ୍ବା ବାଘ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିବେ, ତେବେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ଉହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ବସିଥିଲି। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, किए मत तीर मारिला? मु कार कौन क्षति कली जे? हे भगवान, ए कौन हो गला? काढ़नी 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 नहले मु मरि जीवी। मारी नहीं नहीं कठोर पुरुष किए तुम्हें जे मो परी निरपराध प्राणी को हत्या कला? मुनि कुमार, मु निर्दोष। निर्दोष? जड़े निरपराध प्राणी को मारी भी तुम्हें निर्दोष? श्रवण कुमार, मु तुमको किपरि विश्वास दिखाई जे सब भूल रही गला। रघुवंशी तो केबे स्वप्न रे भी कहारी निर्दोष उपरे प्रहार करेनी। रघुवंशी? हाँ, दशरथ, अयोध्यार युवराज। युवराज दशरथ? युवराज है तुम्हें पाप कला? मो पापर प्रायश्चित कौन? मो जीवन देवी मो जीवन रक्षा करने को प्रस्तुत। मु व्यर्थ व्यर्थ युवराज, व्यर्थ। तुम्हें गोटे तीर मारी तीनोटी व्यक्तिर हत्या करिछ। मोर माता पिता दुहे अंध। मु केवल तांकर भरोसा। सेमाने चाली बुले पारंतिनी। मो मृत्यु परे सेमाने निश्चय मरी जीवे। मु तो तांको पाए पानी नेबाकू आसीथिली। से दुर्भागी मो प्रतीक्षा रे अधीर हेउथिबी। हे भगवान, मु तांकर तृषार्थ कंठ को जल दे पारि थांती कि? मोर शेष सेवा तांको पाखकु पहुंची पारंता कि? मो शेष सेवा तांको पाखकु क्षमा करो मुनि कुमार, मते क्षमा करो। मु क्षमा कले कौन हब? तू एने मो पितांको पाखकु जाओ, निज मोहरे निजर अपराध स्वीकार कर। बोध हुए से तुमको क्षमा करदेवे, नहले तांकर क्रोधाग्नि रे जड़ी तुमे भस्म हो जीव। तांकु ए शीतल जल निश्चय पान कराई देव। कहब मो भाग्य रे खाली एतिकी सेवा लेखा थिला। युवराज, युवराज मो मरुची। तुमको मोर राण रहिला। मोर अग्नि संस्कार परे करिबो। मो माता पिता को ए जल निश्चय पान कराई देबो। मो अवश्य पान कराई देबो। मो माता पिता को ए जल अवश्य पान कराई देबो। अवश्य पान कराई देबो। हे भगवान, ये कौन हो गला?
ବୋଧ ହୁଏ ଆସିଗଲା। ହଁ ଶ୍ରବଣ ପୁଅ ଆସିଗଲୁ? ପାଣି ଆଣିଲୁ ପୁଅ? ତୁମେ ଆସିବା ଡେରି ହେଲାରୁ ତୁମ ମା ଚିନ୍ତା କରି ବସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ସରଜୁରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଡେରି ହେଲା। ସତ ନା ପୁଅ? ସଂକୋଚ କରନି ପୁଅ। ଆରେ ଏଥିରେ କହିବାର କଣ ଅଛି ଯେ? ଡେରି ହେଇଗଲା ତ ହେଇଯାଉ। ତୁ ଯେ ଆମ ପୁଅ, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ନିର୍ବଳ ନିରାଧାରଙ୍କ ଜୀବନର ଆଧାର, ଆମ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଆଖି ତୁ, ଏ ଦୁର୍ବଳ ହାତମାନଙ୍କର ସାହାରା। ଦେ ଦେ ପୁଅ, ନିଜ ହାତରେ ପାଣି ପିଆଇ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଶୀତଳ କରିଦେ। ଦେ ପୁଅ। ନା 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 ପୁଅ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଦେ। ପିତାଙ୍କୁ ଦେ ପୁଅ। କିଏ ଥିଲେ? ତୁମେ ମୋ ପୁଅ ଶ୍ରବଣ ନୁହଁ? ଓହୋ, କିଏ ତୁମେ? ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କିଏ ତୁମେ? କୁହ, କିଏ ତୁମେ? ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦଶରଥ। ଆମ ପୁଅ ଶ୍ରବଣ କେଉଁଠି? କୁହ, ଆମ ପୁଅ କେଉଁଠି? ଆପଣ ଜଳପାନ କରନ୍ତୁ, ସେ ହିଁ ପଠାଇଛି। ନା ନା, ଆମେ ତା ହାତରୁ ପାଣି ପିଇବୁ। ଯା ପୁଅ, ମୋ ଶ୍ରବଣ ଯେଉଁଠି ବି ଥିବ ଖୋଜି ଆଣିବ। ତାକୁ କହିବ ତୁମ ମାତା ପିତା ଶୋଷରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ପାଣି ପିଆଇ ଦିଅ। ଯାଅ ପୁଅ। ଏବେ ଇଏ ଅସମ୍ଭବ, ଏବେ ଇଏ ଅସମ୍ଭବ ମାତା। ଶ୍ରବଣ ଚାଲିଗଲା। ଚାଲିଗଲା? କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ? ନା ନା, ଏଇଟା ମିଛ କଥା। ସେ ପିତୃଭକ୍ତ, ତାକୁ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଲେ ବି ସେ ଆମକୁ ଅସହାୟ ଛାଡ଼ି ଯିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ହେ ମୁନି, ଏ ମୋର ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। କଳସୀ ଭରିବାକୁ ଶବ୍ଦକୁ ହାତୀର ଶବ୍ଦ ଭାବି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଭେଦି ତୀର ମାରିଦେଲି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ମୋ ଶ୍ରବଣ ଏମିତି ଯାଇପାରିବନି। ଆପଣ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପିଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଶ୍ରବଣର। ଆରେ ହତ୍ୟାକାରୀ, ତୁ କଣ ଜଳ ପିଆଇବୁ? ପାଣି ତ କେବଳ ପୁଅ ହିଁ ପିଆଏ। ଜୀବନରେ ମଲା ବେଳେ ଶ୍ରବଣ, ପୁଅ ଶ୍ରବଣ ମତେ ଏକା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା ନା ମୋ ପୁଅ। ଯା ନା ମୋ ପୁଅ। ଦେখ ଦେখ, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି ପୁଅ। ରହ ପୁଅ। ମୁଁ ଆସୁଛି ପୁଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ନା 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 ନା। ତୁ ଆମ ପୁଅର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଆସିନୁ, ଆମ ପାଇଁ କାଳ ହେଇକି ଆସିଛୁ, ଯମଦୂତ ହେଇ ଆସିଛୁ। ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ, କଣ ତୋ ତୁଣିରରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ତୀର ଥିଲା?
बाहर कर अन्य तीर पिंधि दे मो हृदय को नहीं जा मोर प्राण क्षमा महाराज, क्षमा। क्षमा तते क्षमा देवी अरे नीच निराधम तू जड़े निर्बल निर्दोष मानव को निज तीर लक्ष्य करदेलु हत्याकारी तू गोटे तीर रे तीनटा हत्या करिछु मो पुत्र मरीगला मो स्त्री मरीगला एबे मु एका बंचिले कौन करिबी मु भी मरजीबी किंतु दशरथ मु तते अभिशाप देउछि पुत्र वियोगरे आहत पितार आत्मा तते अभिशाप देउछि जेपरि पुत्र वियोगरे छटपट हे मु मरुछि तू भी पुत्र वियोगरे मरिबू मो परी पुत्र वियोगरे छटपट हे मरिबू 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 सही देखो मते अभिशाप दउछि छटपट हे मरिबू मो परी छटपट हे मरिबू मो परी मते अभिशाप दउछि मो परी छटपट हे मरिबू सही देखो से मते अभिशाप देउछि मते अभिशाप देउछि मो परी पुत्र वियोगरे छटपट हे मरिबू 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 मो परी पुत्र वियोगरे छटपट हे मरिबू छटपट हे मरिबू जेपरी पुत्र वियोगरे छटपट हे मु मरुछि तू भी पुत्र वियोगरे मरिबू 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 तू भी पुत्र वियोगरे छटपट हे मरिबू स्वामी नाथ स्वामी नाथ स्वामी 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 किछि तो कोन स्वामी राम राम कही राम कही राम राम कही राम देह छाड़ी वले रघुबीरा बिगुने दशरथ एहि स्वामी मोहारे हास जहार सजाई मिसी गला जाती रे जाती एमिति भक्तिमय मृत्यु जगते केहि प्राणी जे मारंती केहि
केहि प्राणी जे मोरन्ति ପିତାଶ୍ରୀ କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ? ଅକସ୍ମାତ୍ ଏମିତି ଲାଗିଲା ପିତାଙ୍କର ରଥ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯାଉଛି। ଯେବେଠୁ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡ଼ିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଆଭାସ ହେଇଥିବ। ଏମିତି ହିଁ ହଉ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ। मंगल भवन मंगल हारी दशरथ नंदन गोलक बिहारी सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस पुण्य अति मन भाव